Oh, nanapoy sing-sing diri. Murag mahimuning pawn shop dihing lapida. Nanapoy lost and found sing-sing. Mula wedding ring man ini sing-sing o grilo. Next week, ako na ni tanan. Mayong hapon sa tanan. Dili sayon-sayon ning magpastor. Pero Lord forgive me, wala ko ga-complain. Kay sayon-sayon kayo na mga message nga usahay mga message o passages in the Bible that we need to study and learn so that each one of us will understand. But somehow, ang usahay dili ang uban dili mo sabot o ang uban maglisod og sabot. So the message is titled The Cause of Discipleship. The cause of discipleship. The word cause simply means there is something that we had to pay when we become a disciple of the Lord Jesus Christ. Now you will find the encouragement of Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 and in verse 1. In 1 Corinthians chapter 11 and in verse 1, this is what he said, and he encouraged his followers or the church of Corinthians. He said, "Be followers of me, even as I also am of Christ." Apostle Paul, iyang sunod mo na ako. Samtang ako nagasunod sa atong Ginoo. Kay, meaning to say, nga gwapo ni nga pagtulunan kung kay ang iyang ginasunod, ang Ginoo, the Lord Jesus Christ. So that in the life of Apostle Paul, kinanglan nga muligon siya, mubarog siya. Tungod kay daghan nagatanaw, saya. Di lang po nagatanaw, kundi siya po mismo naga-encourage sa mga katawhan na sunda ko ninyo. So, it is not that easy when we say someone to follow us. Kay magbalantayan ta, kung kay ingon po ni Ginoong Kristo sa the book of Matthew niya, a blind leadeth a blind, both will fall into the ditch. Magbantay mo na, a blind leadeth a blind, both will fall into the ditch. Now, in chapter 2 sa book of Corinthians, muna pagtulunan nga ginasulti ni Apostle Pablo when he encouraged people to follow him as he follow Christ. Ingon niya sa 1 Corinthians chapter 2 and in verse 1 up to verse 5, ingon niya, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God." Dili ni abilidad, dili ni gani niya kay balo, kundi ang testimony sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo ni akong ginadeklara. Niya, "For I determined not to know anything among you, din niya save Jesus Christ and Him crucified." Nga saya muna siya nga in the book of Philippians niya, that I may know Him. Ang desire ni Paul, as he encouraged people to follow Him, niya, iyag yung sutaon, iyag yung sination ang Ginoo. Kaysa din may sinati niya ang Ginoo, doon na siya may sulting encouragement na sunda ko ninyo. Muna siya kung people that had tasted the goodness of God, nanay boldness, di lang kay boldness, kundi guyulon yun mo, sunod mo. Why? Because he had tasted and experienced God. So, karon ingon niya, in verse 3, niya, "And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Then niya, and my speech and my preaching was not with enticing word." Dili ni siya kay daghang mga pastor nga mga enticing nga style. Kanang wow, ang enticing mean to say nga kuno niya ang tao para sa mga daghang mga nakadaghanan kung magbinantayan mo. Kadaghanan sa mga pangutanon ng Christian ka, asa kagasimba. Ang hisgutan nila ang pastor, dili ang Ginoo. So ingon niya,
And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. That, niya sa verse 15, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So that anyone that wants, any person that wants to take the glory of God, that is very delicado. Kung dili, it is for the glory of God. Now, there is a book of Lucaron. The Lord Jesus Christ teach us something about great truth. Nga usahay, maybe at anatunan, wa na ito masabtan, pero this is the cause of discipleship. This is the cause of following the Lord. Now, the question is, doon na ba kayo ginasunod? Sa imong kinabuhi, kinsay imong ginasunod? Unsang pagtulunan ang imong ginasunod? Na, o imong kaugalingong pagtulunan? Now, I said many times that every man do have his own master. Either God or the devil. Dili devil, pastor. Dili lagi. Ang imong kaugalingon, ang imong master. Kana nga prinsipyo, mo tong prinsipyo nga gitudlo ni sa demonyo, kang ye shall be like God. Nga magsulti ka, why magbuot sa kuha? So sado pa imong kaugalingon ang nagabarog. Wala ka nagasandig dito sa nga bato nga mao si Kristo. Mao ang Ginoo. Now, notice the cause of discipleship. There is a cause when you follow God. Every disciple of the Lord Jesus Christ, the apostles, particularly the 12 apostles, excluding si Judas, ilis naman to, every one of them was martyred. They have suffered. But the good thing is, they suffer for the cause of the ministry of God, and they suffer for God, para sa Ginoo. Now, many people do not want this. Pero, so, atong tanawon ang cause. So, tanawon na to, kung wa ganit taan nga prinsipyo, then, we are not disciples of the Lord. Followers. Meaning to say, kung dili ka, you have not paid the cost, then of course, you are disqualified to be a disciple. Now, kini nga passage karon, nahimo ni kanako na ito a battle in my Christian life. Kay lisod ni, kayong verse 28, lisod kayo ni mong tanawon. Pero kung mapasabot ni, maayo di ay kayo. Tanawa, sa verse 27 at 25. Ngunya, and there went great multitudes with him, and he turned and said unto him, which speak that daghang gasunod-sunod kang Ginoong Kristo. Multitude of them. Kay daghang gasunod-sunod siya, kung mong tanawon, labi na if you open sa John chapter 6, many do follow the Lord. Why? Because not only that they had seen the miracles that he did, but they had partaken the food that he offered, in which ang 5,000 napakaon niya og 7 fishes lang og 7 fish og 5 na loaves. Napakaon niya og ang ginatanaw karon milagro na pud nga pakaon. And many followed them. Now you could not be a follower mo ni ang ginatanaw karon. Nagasunod sila pero ang intention kadtong pagkaon. So as a response, as return tanaw sa verse 6, ang iyang encourage, ang iyang challenge niya. If aman muna nga usahay in the Christian life, usahay ganahan ta kung maayo ang panahon. Pero kung bagyo-bagyo na, murag di na taganahan ana. Muna daghan sa mga tao nga mukon lang kung maayong panahon. I could recall, tigulang na no, usa lang ka pastor ang akong kung kwan pa, di na ako gi-idol, pero gibiliban yun na akong maayo. Usa lang ka pastor.
Gawas lang kang pastor siya, nga matay man to. Ang buhi pa karon si Di Salva. Saludar kayo ko nga pastor. Saludar yun kayo. He was already almost 90 years old. Usa nga akong gisaludaran, pagkahibalo na ako kung kinsa siya. He was a doctor. A doctor, gibiyaan niya iyang profession, nagpastor. Sa dihang nagsuod og pastor, dili dako ang simbahan. Pero gipadakog maayo sa Ginoo ang iyang simbahan. And even today, he remained to be faithful. Sa lugar ko siya. Others, wala na. Siya. The cause of discipleship, followers of the Lord. He had given something that is so precious to the world. A profession, doctor. Lisod na nga profession at tuon. Lisod kaya na. Pero daghang nangandoy ana. Pero sa niabot sa iya nga burden niya nga tawag siya sa Ginoo na himong walay pulos, na himong walay value to nga profession. Understand iyang mga ginikanan, iyang mga igsuon, iyang mga parinti, just like me, nasabuang ka. He paid the price. Og lisod to, lisod kayo to. What unsang sacrifice imong nahatag sa Ginoo? Now, tanawa sa verse 26. You read it with me. Read it with me. If any man come to me and hate not his father and his and mother and wife and children and brethren and sisters, ye and his own life also, he cannot be my disciple. Muna ang kaya nila. Now, I said, even today, kung mong tanawin ni, kini kung magpa-bright yun ka, ang mong question, sayop ni nga pagtulunan. Kaya ang tudlo sa Biblia, love your parents, love one another. Pero dili nagahiskot siya when speak about following him, iyang gisulti, hate. So, diin ko mo tanong, unsa ka klase nga tao nga mas musunod sa Ginoo, nga kung kunin mo kung di ka kasabot ang word nga hate yang gina-refer, nga ipursik niya ang tanan. Now, the word hate here, now, the cause of discipleship, first of all is, may mong tanawin din, is to sever our relationship with others. May mong tanawin na ang word ba? Pero dili bugod na. Dili naman. The word hate simply means here is that God must be above your relationship to others. Nga mong relationship sa imong kinabuhi, mulibaw ang Ginoo, musunod lang ng mga tao. Musunod ang imong amahan, musunod imong inahan, musunod imong anak. God must be in preeminence. Which means that He must be the first. Siya ang una. So, notice, atong basahon niya, kaya ba niya ito ni? Tama ba ni? But this is the teaching of the Lord. Now, you see, when the Lord still speak about this teaching, He is not actually emptying you, but rather He's telling you that in serving God, ang mga makapabugat, ang makahinder. Nga ang butos-but free nga makagaalagad ka niya sa Ginoo. Oy, lisod ni. Lisod yun, kung mong tanawon. Kana kung wa ka kasabot, o kana kung wa ka kaila sa imong gialagaran. Kay humanly speaking, kita ng mga tao selfish. It is always about us. It is not about God. But in the life of a Christian, it is about God before others.
Muna nga kung imong tanong dito sa Matthew chapter 6 verse 33. Nya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Munang ang tulo niya, when the Lord Jesus Christ was asked, what is the first and the greatest commandment? The greatest commandment is, love the Lord with all your heart, with all thy soul, and with all thy might. Kana, therefore, musunod na lang ni siya. Now, magbantay ta sa ito ang pagkakristohano. Kay sometimes, ingani, bantayan ninyo. In my life, bisag katong primero na akong asawa o bisag kani kaduha, nagitin din siya gusto nilang gunitan ko. Gusto nilang kanon ay maglisod yun sila, ug di yun nila ko makaya. Because this is my principle. Pero it doesn't mean that I don't love them nor care for them. And they knows it. They feel it. Pero in the matter of my serving God, dili sila makakontrol o makapugong sa kuha. Even sickness, bisag mga sakit, mga never did ko gustong mag-exhort, pero ako lang ginapakita nyo. Kaya dili pwede nga, if pwede nga na follower ka sa Ginoo, pero dili ang Ginoo above sa imo sa tanan. Dili na magsin. Now in the service of God, dili kayo ni about emotion. It is about intellect. Kaya ang emotion, you listen. Emotion will always change. Emotion is changeable. When favorable circumstances moa sa imo guwapo imong emotion. Pero kung mga unfavorable consequences na sa circumstances, mo change ang imong emotion. Mo bago ka. Mo na yung pag-alagad sa Ginoo, intellect. Pero dili but pasabot nga wala ta, dili nato gina-express ang atong gugma. Now, you see, the more kung mangutana mo dito sa atuang ko nito, naghatag na kog out ko nito, message. Pero ako siyang gikon nga dyan, pagbantay kay motro ko. Wala ko outline karon. Katong akong gihatag siya nga permiro nga kuan, na ako pagbantay lang dyan kay motro ko gwali. Now you see, when you have this principle that God is above all, kung ang Ginoo, pamatigod mo mayo, kung ang Ginoo ang inyong unahon, the more that you learn to love and respect others. O pamati mo mayo, and the more kung imong bana faithful diha sa Ginoo, the more nga siya nahigug maayo sa mo, mo amping gyud siya maayo sa mo. Tandogon nimo na mukibra. Masundan po ninyo, mukibra. Dinha na mali ang kadaghanang relationship. Kay daghang usahay mga asawa nga baba gusto nila paubson ang ilang bana dina sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Namali gyud ka ana. May namdum ko kaniadto. Sa diyang that was year 1999, di gyud ko kalimot. In that year, ning forward ko para mo surrender ko sa Bible school. At that time, nahuman na ang interview ko na ako sa Islak, katong promotion. Sa itong akong asawang una, kay balo ko kalampag siya. Doon na may kauban nga membro, kay balo kaila ka ni Ma'am Brenda, si Ma'am Nining. Kadto siya, kadto siya, ang iyang bana, nag-design na siyang kasing-kasing, ug nga mag full-time ministry, nga ay tawag iyang bana sa pagpastor. Ang gibuhat niya, gibabagan din niya. Di ba, Ma'am Rinda? Ang gibuhat sa Ginoo, nagkasakit to. Nagkalisod. Hantod gikuha sa Ginoo. Giistoryahan niya si katong akong asawa primero. Dito nakulbaan katong akong asawa. Niyang basig kwaon po ni sa Ginoo. Bantay mo.
Kung imong asawa, imong bana, o imong anak na i-desire nga mag-alagad tinud-anon sa Ginoo, ang imong buhaton, toss up, ipos up. Ayaw biyuda. Nga naman, by the time that you do it, you are fighting against God and you are with the devil. Matigyan mo mayo. So, when the Lord Jesus Christ speak about this, kini nga klase nga pagtulunan, dili isa sayon. But the word hate here simply means that God must be preeminence. That God, for me, God is more than my wife. God is more than my children. Kay by the time nga ang akong asawa, mulabaw siya sa akong Ginoo, then you are idolater. Nakasala ka na. Nga masanong ka, bisag anak, in a relationship. Kung musanong na gani ka, win sa tao kaysa sa Ginoo, therefore, you set aside God and you exalted man, human being. Tama ba na? Reason with me. Sabto niyo ni. Now, when the Lord Jesus Christ is telling about this, He is telling kini ang maayo nga relationship in the Christian life. Nga ang but pasabot, kung ako nga ba na faithful sa Ginoo, kung akong asawa faithful sa Ginoo, akong mga anak faithful sa Ginoo, kana maayo kaayo. Nga ang but pasabot, ang akong bana priority ang Ginoo more than sa siyang asawa, ug ang asawa priority niya ang Ginoo more than siyang bana, ug ang anak priority ang Ginoo more than sa yang bana, yang mama ug papa. That is truly love is God is in their preeminence sa lang kinabuhi. No idolatry. Bantayan ninyo na. Mga dapat ka bang masina? Dapat ba kang magsilos nga nagtarong mo na nag-faithful yung bana sa Ginoo? O gusto ka nga gubon sa Ginoo ang imong bana? Or gusto ka nga muadto siya sa kalibutan ng mga butang? Now you make a choice. Makita nyo na. O, tanang ko. Pag-hilong niya. Oh, amen. Very good. Dalawa. Matthew chapter 19. I hope you understand this. Atong akong kanato sa karon. Pasalamat ko sa kang Elsa. Wala mo kibulukan. Salamat ko na. Never did nga nagapugong-pugong siya. Pero na panahon nga may masense ko na ako. Pero dili sa mabutang mga espiritual. And she knows that. Now, tanawa sa Matthew chapter 19. Mawaingon ako si Apostle Paul, not enticing word. Tuon yun sa pulong sa Ginoo. Na mga pastor, naanapod ni. Pero sultan mo, na mga pastor na control sa ilang mga asawa. Di na pwede. Di na pwede. Sa ato pa, naining labaw sa Ginoo sa ila. Wala na ang Ginoo sa ila. He is disqualified. Muna akong ibalik, kung ang imong bana faithful sa Ginoo, magpasalamat ka, push him up. Kung ang imong asawa faithful sa Ginoo, pasalamat ka, push him up. Kung ang imong anak nag-faithful na, push him up, push him up. Ayaw gyud guyuda. Ayaw babaga. Kung ibalik, by the time na imong tunggihimo, you are fighting God. Because God is calling and is using the man. Pantay ka. Matthew chapter 19. Sa verse 27 to verse 29. Masad na ninyo? Munang word nga hate din ha. Nga God is telling us, avoid idolater. Avoid anything. Idolatry is something or anything or any person that is above in your heart and that is more than God to you. Yan ang gusto nga papaon. Now, tanong mo sa Matthew chapter 19, verse 27 to verse 29. Ngunya, then answered Peter and said unto him, muna yung pagtulunan ni mo, Lord, niya, behold, we have forsaken all and followed thee.
what shall we have therefore? Siguan mo na karon amuning gisunod. Now, naon sa may sukli na mga aron. Tanawa sa verse 28. And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me, notice this, in the generation when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Then nag-result niya about that apostles. Niya, and everyone, down sa verse 39, and everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sister, or mother, or father, mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Now, usahay, nasabtad yun ninyo mayon eh. Usahay na yung mga rason nga nung pug na takay, atong mga anak, mga ingani ang nahitabo sa Israel. Nga, sa diyang di spy out the land, di see the goodness of the land, di see the fruit of the land. But there was a challenge, a giant, din di mid this reason nga, kumuadto ta dito, ang unag yung mga matay atong mga anak. Gipugan na po the reason sa ilang mga bata. Pero what God did, gipamatay to sila ang mga bata nga imong ginarison nga. Di ta magtarong mga alagad kaya ang atong anak maglisod og eskwela nga to ba? Ang gibuhat sa Ginoo lahi di ay. Lahi ang Ginoo no. Lahi yun. So this is our reason sometimes nga di lang ta mag full speed sa pag-alagad sa Ginoo. Minor lang ta kay na may atong taon. Na. Pero ingon sa Ginoo, kini gisuklian niya. Now let me say this. By experience. Kanadtong saylon ko sa Ginoo. Pero I'm speaking by experience. Kanadtong year 2000. Saan na karon? 2024 na. That was 24 years ago. When I quit my job and go to Bible school, daghang yung nagsulti nga wala gyud, makpal gyud. Og sa ako po, wala gud po. Pero salamat ko sa Ginoo. Now I realize that what God had said is true. Pero wala, dili ni mo, God knows nga dili ni ang akong ambition when I responded in the call of God. Dili ambition nga magkuhan ng butang, God knows that. Kay kung mga butang ka na ito, na-settle naman. Kay empleyado na ko ka na ito, nagasaka na ko ka na ito. Ako itong ibuhian. Ang sorti sa kong mama, buang ko. Akong mga kauban palibot, buang ko. Akong mga igsoon, buang ko. Naningkamot ka o karong naanak ka niya, muadto ka sa way siguro. Way siguro. Pero when I responded, then pull, kuwan yun. Wala itong mga butang nga akong huna-huna. Pero God had recompense. Kaya in the ministry, dili man itong butang. Ang sa ministry, kadtong sa Ginoo nga that God is being pleased. And I know that God is being pleased karon nga kini ang ministry nga pagtudlog duot dili ko gigamit karon sa kinumay. Tudlog nga duot. Tanawa sa verse 29. Matthew 19 verse 29. Now say daghang mag-envy ba? Say daghang masina. Prove yourself. Then kamong mga asawa naga-envy mo, itos up ninyo mayon yung bana. Dili kay ayo unsa na lang man eh. Mura mo kadtong mga nasa wilderness. Then unya and everyone that hath forsaken houses, just should ni. Then or brethren, or sister,
Now, dili ko nagsulti na Biblia good ba ni? Unya, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my namesake shall receive 100-fold, and shall. Now, you see, ang atong goal nga kini, mga butanga. Kini. Pero katong forsake, wala, dili tumao. Pero kadto ang pamaagi sa Ginoo. Muna, ibalik na to. Mo to sa Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pastor, dugay na kong Kristohano, Pastor, purdoy man ko. Nabasahan daw balik ang Matthew 6:33 kung nakaato nga prinsipyo. When you question God, examine yourself first. Kay it may be, if you could prove it, then undangi ang pag-alagad o pagtuog Diyos. Kay ang Diyos nahimong bakakon. You want a blessing life. Everyone want a blessed life. Everyone want this thing in this world. But the principle stand and it remains. God must be first. Let me apply. Kinsa sa inyo hang mga ginikanan nga dikit kayo ang ayang anak diya sa imo. Nga kanunay makita nimo nga kini nga anak mo ni ikaw gyud kanunay. Ikaw gyud kanunay. Dayon kadtungo sa wa gyud ka saya. Pero pala sila nga dunay pangandoy. Asa ka nga mo pabor ato. Aka mo maginikanan nga anak man yung gusto. Pero kamo kung sa Ginoo dili baya mo ko tinuod. See, each one of us are responsible how we receive the Word of God. There are teaching in the Word of God nga kanunay kung yung tanawon sukwahi gyud sa atong pangunahon. Pero ang but the fact and the truth is kinsay gamhanan. Ikaw o ang Ginoo. Kinsay imong daganan. Ang Ginoo o sa tao o whatsoever. Ang Ginoo. So ang maayo, mo abide ka sa iyong pagtulunan. Because eventually, money ang nahimong foundation sa dihang tanawa sa for this blessing in the life of God's people. Tanawa sa Book of Deuteronomy. Book of Deuteronomy, chapter 1. Deuteronomy chapter 1. Particularly sa verse 35 to verse 41. Tanaw ang komentaryo sa Ginoo. Now, God is bound to bless them. God had already fulfilled His mission to redeem them. Giredeem na niya ang mga Israel. Nahimo na silang gawas nun sa pagkaulipon. Makagamit na sila sa ilang kaibalo, makagamit nila sa ilang kaugaling kusog. Dili na wa nay mo hawong siya ha, mudiman sila ha, nga himo silang itoy-utoy. Magamit na nila ang kaugagalingon nilang kaibalo. Pero when they spy out, mo niyang nahitabo. They rejected God and as a result, sa verse 35, niya surely, sa verse 32, yet in these things she did not believe the Lord your God, who went in the way before you to search you out a place to pitch your tent in the fire by night, to show you by what way we should go, and in a cloud by day. And the Lord heard the voice of your words, and was wroth and swear, saying, surely there shall not one of these men of this evil generation see the good land which I swear to give unto your fathers. Now, nag-swear ang Ginoo ni. Pero gibawi, wala na kuanto nawa to. Why? Because of their unbelief.
Then tanaw nga sa verse 36 niya. Save Caleb, the son of Jephunneh, he shall see it, unto him will I give the land that he hath trodden upon unto his children, because he hath wholly followed the Lord. Also the Lord was angry with me for your sakes, seeing thou also shall not go in thither toward sa. Din niya sa verse 38, but Joshua, the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither, encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. Then verse 39, moreover, your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that they had no knowledge between good and evil, they shall go in thither into the land which I give it, and they shall possess it. Now, kining mga bataan ni, muna baya ilang gerason nga dili ta pwede nga musulod kay kung maggira ta, ang una nga mahimong kaswalti ang mga way buot nga atong mga anak. Muna ilang gihimong rason. Pero ang naitabo, kani ang nahimong gipasulod sa Ginoo. Then in verse 40, but as for you, turn you and take your journey into the wilderness by the way of Red Sea. Then ye answered and said unto me, we have sinned against the Lord. We will go up and fight according to all that the Lord our God commanded us. And when ye have girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill. Ngangbot pasubot, when they had learned, kung sa Ginoo, pamatyon yun tamutanan, ang din nag-change of mind sila, pero wala na. It was then too late. Now, there is, in everything, nga sa atong kinabuhi, doon ay cost to pay. There is always cost to pay. Nahimo kang professional o nahimo kang ingana karon kay doon na kay gihimo. Nagpasingot ka, naningkamot ka, you have paid a price for it. Then, in the service of following God, you think it is free. You think it is that easy. Kanito, naingana ka, libor yun ka. Si Janjan, na hinumdugan Janjan, usay ka na to, ay paniod to si Janjan, siya yung mag-eskwela siya. Muna nga kwan. Pasingot yun. Kay gusto doon na siya, gusto nga i-achieve. Pero in the service of God, ang pagtanaw ni mo, you have no cost to pay. Now, in your salvation, it is free. It is all about God. But in your service, you have to make a sacrifice. Muna ngayon niya sa Romans chapter 12 and verse 1 niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, acceptable to God. Let us all stand up. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa pahinumdum din sa imong mga pulo. That there will always be cost. But the good thing is, there is a price. Sometimes, we think about the cost. But yet, we forget that when God is pleased and we follow Him, there will always be recompense. Ginoo, tabangin taon kami. Nga magmatinud-anon diha kanimo. That if it need be in our service to make sacrifices, to give out or to give in something for the help us, Ginoo, nga muning mahimo. Because those great men of God, just like Abraham, he had given all. But yet, he was not emptied, but that he was able to make God a promise that he will bless him tremendously. Because God had seen in the heart of Abraham his willingness to follow whatever the cost may be. Ginoo, tudloy kami that when you said that we are to hate our father, mother, you are simply saying that you are to be above anyone else. Kung tabangin kami, nga maabot kami nga dapit Ginoo. Kaya na din ha, dan in that time, matandog yun imong kasikasi. Nga doon ay mga katawhan that is willing to pay the cost of discipleship.
Bless as you are blessing us. Again, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Wonderful day. I don't know about you. Pero wapo nga make some commitments again by examining yourself. How far have you gone with God? My faith looks up to thee, Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart. My seal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee pure, warm and changeless be a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs are around me spread, be thou my God. Be darkness turn to day, while sorrows tears away. No, let me ever stray from thee aside. When is life's transit dream, when this cold soul in stream shall hold me home, let Savior then in love, fear and distrust remove. Bear me safe above our sun. Kaya daghang salamat for your attention. Tangkad and pray sa atong nabautismohan kaganiya buntag. O doon na po yung magpabautismo karong next Sunday. You may not know it, pero those previous months to kanunita hinulsol sa Ginoo. Empty ang atong baptistry for months. You may not know it. Ilang pulgo gahilom-hilom na pulgo, pero in my heart nagalain din. And it rejoices us kung na po'y mabautismohan. Because that is the ministry. Go teach, baptize, then teach na po. That is true to us all. Let's bow down our heads for prayer. Most gracious and loving Father, Lord, salamat na usad sa tibok hapon nga pagsimba diha kanimo. Salamat sa imong mapulong. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan. Tabangi kami nga magamit namo to sa mga kinabuhi, that we may not be a hearer, but above all, a doer of the word. So I pray, and even for our remaining a fellowship karong nga hapon, bless Father ang mga Celebrity Sunday. And above all, I pray and always praying that thou would bless your people in this coming Monday up to Saturday's work, businesses, traveling. Tabangi sila, ampingi sila, amping kami Ginoo. Panalangin kami, ang mamiyo kaming panalangin sa uwan usab. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.